Ben, salut chers amis, démocrates africains du monde entier. Batata na mama mbote ya beno. Benike kila munu mugesi kuyilika kamera yayi, muke kolete te ya kwangi yawa. Samu ben kuwa munu mbote. Mbote ya beno, eske benga na kuwa munu mbote? Si benga na kuwa munu mbote, ben salela kwani munu mwa kidimbu kela kisa ke benga na kuwa munu mbote, samu gana kuteste usi ba mikro mbala musi. Muke zonza tokoloba makambo ya ide ya monene wuti na baninga na biso partout à travers le monde entier. Est-ce que Bossi Boyoka depuis makambo le monde oye bandi? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe là si vous m'entendez très bien? Ah, merci maître Sylvain Senda. Betke zonza depuis inza ya monvimba meku salama déjà abenu abun benu kuwa diambu ina bake zonzaka église exit façon Brexit hein ya betke bokrea église sexit ou di bundu kubasika na di bundu betke manga ba mambu ya mabundu ya Congo ya ikele ideme katukana ba mpangi mingi na betke sololaka makambo uchi na baninga na biso mingi to sololaka oyi makambo ya Brexit biso peto komi na makambo église exit ezali nini? Église exit yakele ti ba chrétien nyonso ya mabundu nyonso ya Congo ke kumanga kukwenda diaka na mabundu ya bao samu beto nyonso ke bana kintwali na kulibere Congo yakele diambo ya ngolo bantu mingi na kukanisa ya ovea église exit fo beto kubasika na kati ya mabundu yevanda kuna na ba mipelo yevanda kuna na ba misioni yevanda kuna na bangunza kuna na bana ya armée du salut mpe kuna na ba pentecôtistes kuna mpe ngevanda mutu kwendaka na mabundu ina betke bokula mabundu ya kuvumbuka ba églises de réveil ba chrétien nyonso tout ya Congo ngevanda mwana ya fieti ngevanda kuluntu ngevanda mama ngevanda ntwenya ngevanda tata beto nyonso beto ke basika na kati ya mabundu ya beto samna iki beto ke basika na kati ya mabundu ya beto parce que faut beto ko zonza ya mbote samba mpangi ya beto ina ke vanaka na Congo pakuwa ya pona nini tokobima na kati na bas église na biso makambo ya Nzambe elobi ke okoki kozala na ba maître mibale te wana Biblia ba chrétien ezoloba boye biso to remarquer que bas église ya Congo bazali na bato mibale bazokamba yango ezali Nzambe tata na Nzambe moto oyo bobengi Sassou Nguesso oyo bobengi PCT oyo bobengi Antoinette Sassou Nguesso Chibota. Mais Biblia ya ba chrétien elobi ke okoki kozala na ba maître mibale te okoki kozala na ba Nzambe mibale te. OK. Na Congo tozali na ba Nzambe mibale. Nzambe tata na Nzambe Sassou. Mais comme biso to monaka Nzambe tata te kaka Nzambe moko azoko dominer ezali Nzambe Sassou Nguesso. Voilà biso bato nyonso tout ya ba église oye mboni ya l'abbé oyo Yekimisa je crois Yekimisa peut-être que nazo prononcer comme on aime alobi makambo mingi soki boyoki message na ye wana ezali moto ya Nzambe alobi makambo ebele pona ba église wana ba catholique ba protestant
banzambe nyonso oyo boyebi na Congo bazali kosalela banzambe bamikonzi mibale, nzambe tata na nzambe sasu, nzambe tata na nzambe PCT. Mais soki bozo kosalela nzambe sasu, nzambe PCT, ndenge nini bokomona nguya ya nzambe oyo akambaka biloko nyonso tu oye wana asali biso? Parce que soki alobiki asali biso na image na ye, elingi eloba te tokoki kolela na nzala te, elingi eloba te bana na biso fo bazala bien, bakende l'école, bazwi misala, mboka ezokotambola, économie ezokotambola, ba entreprise ezali, tozokolia na tongo, na midi, na pokwa. Wana ezali mboka oyo nzambe tata ati liboko na ye. Na Congo, tozomona que nzambe oyo azodomine ezali nzambe sasu, ezali nzambe PCT oyo azodomine. Voilà pourquoi tozomona tokoki kolia na tongo te, tokoki kolia na midi te, tokoki kolia na pokwa te. Voilà pourquoi bato oyo bayebi makambo oyo depuis kala bazali komona que église nyonso ya Congo bazali kaka na sima ya sasu, nzambe sasu azoko dominer à 100%. Bapasi ekoti, bato bazokufwa, bato bazokufa, nzala ekoti, mboka ezokubukana, biso tozali kuna tozokubwetela nzambe sasu maboko. Voilà pourquoi tomoni que bato mingi ya oyo bazalaki ba grand prêtre ya Congo wana, ba grand évangéliste ya Congo wana balobi ke makambo oyo ezali makambo ya normal te. Tokoki kotika la diabolo afana na Congo wana, a dominer Congo wana, que bato ya Congo bazali kokufa na pasi. Tozoko sambela nzambe moto, nzambe sasu. Tozoko konte na nzambe moto, nzambe sasu. Tokoki ko avancer te. Voilà pourquoi ba bengi église exit. Église exit. Toko bima na katia ba mabonza na biso. Toko bima na katia ba catholique, toko bima na katia ba protestant, toko bima na katia ba salutiste, toko vanda na bandako, toko sambela kaka nzambe ye moko mokonzi na kati na bandako na biso, na katia motema na biso. Et que ça la correction monene parce que ngomba wana bakozwa lisusu mabonza na biso te. Mabonza wana tokopesa ngona bana na biso. Mabonza wana tokosalisa baninga na biso na quartier. Tokozala na ba système ya communautaire, organisation interne na kati ya ba quartier, solidarité interne. Botika bato wana bakende kaka kosambela nzambe na bango moko oyo babengi nzambe sasu. Bakosambela na babonya. Bana nanga ba comprendre, ba zongi na nzela. Ye moko akokamata makambo ya Congo. Batata na ba mama betukuna kutubila beno ya undangu nyonso ke na Congo yina ke beno ke na kusalila banzambi zole. Biblia mekutubati ngile na vana na banzambi zole ve. Ngile na kusalila banzambi zole ve. Ngili salila kaka nzambi mosi ni yani na nzambi ya mpungu, nkwa mikangu, yave, nkwa lulendo, ina kusalaka beto na kizizi ya yandi, ina kupesaka beto bimvwama nyonso tu beto kuna kupesa kutana ya kaka na ndoto yae, beto mebutama mutakala, ata mutu mosi lena kuzonza tiana butamaka na binkuti ikeleve. Bimvwama betu mekuza kukuta yao na ntoto yai. Nkwa lulendo mekutula bimvwama na ntoto sa moti beto bana ina yake kufilisa na ntoto betu kudia samna yao, betu kusalila yao, betu kukabula yao beto na beto ya keleve tiku kufwa bambangi samna bimvwama ina nkwa lulendo mekutula na ntoto. Nitatata ya sasuveke nkwa lulendo beto na Congo betu na kusalila banzambi zoli bamabundu nyonso yabanda bamipelo bamisioni bangunza bakimbangisi kuna mpe basalutisi kuna mpe babinzambi ya Congo bakina kusalila banzambi zoli
yame kuma kilumu ya lumingu bauna bakumasa kusala mwalo vunu na kusalila nzambi ya mpungu nkwa lulendo na mpipa bame kubaluku bakumasa kusalila nzambi sasu nzambi PCT. Mesi bitu mukutala nani mekulutila na kubaka babisika na Kongo ni nzambi sasu ni nzambi PCT. Nikuna mfuilulu na manyongo mekuza kukota na Kongo yabana ba mipelo bao nyoso kena manima ya sasu samuti nsasu ni nzambi ya bao yabana ba misioni bao nyoso pe kuna na manima ya sasu ni nzambi ya bao yabana ba salutis ba kimbangisa ba pentecotis bao nyoso kaka na manima ya nzambi sasu. Biblia yetu batingele na vana na nzambi zoleve nzambi ya kamosi e bao bagana kusalia nzambi ya sasu nzambi ya kimuntu. Nikuna mfululu mekukota manyongo mekukota bampasi mekukota samuti vrai nzambi ke kuna diaka vrai. Nikuna baina vanaka kulongoka mambo ya lusambulo ya vana ba mipelo ba misioni ya ntama ina mutindi ba labeina mekukwizila bantu ya libungu bani kusalila pe banzambi na bamekuviluka nzambi nkwa lulondo mezo na bake beno bana ya munu beno fungula meso beno kutala ba mambo bamekufumuka yukuna bekino kutala ba ya balabe yeki misa simbo na kutuba nkumu ene yimbi yani kulevu kila kwani munu me yani kubasisa ba audio mingi yani kina kuzonza ba mambo yambo na kutuba kwa mabundu na kongoke na kusalila nzambi sasu baki na kusalila pe ba bantu yavanda ba mipelo yavanda ba pasteur yavanda ba minkengi bao nyonso kina kulandila ba mbongo ya bao ina nzambi sasu kina kupesa bao baki na kuvuna dibundu ya tata nzambi. Nikuna ba mbasi ya beto na kumanisa fo beto kusala ina bakezonzaka église exit mutindu Brexit kuna mbangi kuna na mbanza ina ya la reine kina kubasika na kati ya dibundu ya l'Europe ni faso yina beto fo beto sala église exit keleti beto mekubika ba yina kina kusalila ka banzambi zole nkwa lulendo na nzambi sasu bakwenda na mabundu ya bao bakusambila bao mosi na kati ya mabundu ya bao ina ke mambo mekatuka na yani mosi ntata nzambi kwa lulendo pasa mkiani kuzola yani kina nzati ya kusadisa Kongo na kusadisa Kongo yani kina zula kutela mana ngwenyi na kati ya Kongo yani kina kisa lulendo yani kina kisa ngolo yani kitu yani kubieka betu na la Kongo me yani na kusala ya ufo yani kuzabati bana ya Kongo mekuviru kwa bame kumana mayela bame kuzabati betu na kutatamana kwenda veku baina kusalaka banzambi zoli nkadia mpemba mutantu mukuyu sasunge so na mbipa ina ntango baki na kusala mwafaze ya bao sana kusalila nzambi betu ke kusala Brexit bamipelo ke kudiaka ya bao mbote pipa na ntango baki na kulwakisa bao mbote baki na kubasika pena bakento ya bao na kati ya mayela ni mutindo ina misioni kuna mpeka gani faso ina bagina bakento zole tatu bakakuza na mabundu bakina kuvuna beto kulonga beto mambo ya yisu bakina kudia mbote beno ba population na kudia mbote asiki mpia beno kina kudia mbote beno ba population na kuse soigner asiki mpia beno kina kuse soigner beno ba population na kuzwa education mbote asiki mpia bao mosi bakina kudia mbote bana ya bakina kuona na ba mputu na balekole ya mbote bakina kuvuna beno bantu yina beke buklaka baina ke kusambilaka Yesu Kristo. Nakuna banganga mayele ya bana ya Kongo mutindo nzambi nkwa lulendo kana kubiega bao kana mtubaki yama kuma ntango ya kusala église exit betke kubasika na kata mabundu na betke vana na kata bainzo ya beto betke kusambila nzambi na kata bainzo ya beto betke bika bavana na baboya bao ata mutu musikina kuvanda ngevanda nkoko ngevanda mama kukwenda kuna diaka nkadia mpemba keni na bainzo ya nzambi ya lulendo ya kidiaka kuna kalo kwa lulendo pikina kutuba peke lebet kusala église exit ina mutindo Brexit église exit
betuke bana kusambila betuke kusambila babantu nyonso tu na nkadi mpe ba mutantu mukuyu kufuaka yavana Cardinal Emile Byayenda yavana Masamba Deba yavana Kikadidi Kinganga Kimbwala Nkaya Bruno Osebi yavana Marengwa bi bayina nyonso tu nkadi mpe ba mutantu kufuaka betuke kusambila bao samna iki betuke kusambila bao Biblia beto ba chrétien me kutuba ki Mose lera bani kusambila bani kubokila pe bayina bankoko ya yandi kwendaka bani kuzonga nzambi ya Abraham nzambi ya Isaac ina banaka net mutindo ba incantation me yake ba lusambulu ya nene samna kubokila ba mpeve ina bani kutwadisa nzambi ya Davidi ba mpeve ne bani kutwadisa bayina baki kuvutuka na kuza kusalisa yandi me yake ni lulendo ya tatanzami ke kuvutuka na kati ya bampeve yina doko beto pe fo beto kubokila batata ya beto batata ya beto yina kwendaka deja bankoko yina kwendaka ba Mose yina kwendaka beto kisambila bayina nyonso kunwanaka Kongo ba mama Ntipa Vita mama tswa Grenard matswa betke kubokila bao nyonso le betke vanda le betke kuma na kacha break église exitina ina beto me basika na kacha mabundu ina beto vanda ya beto na inzo ya kilumu ya lumingu betke kukwenda jakana ba église beto me twa beto me kumanga kusalila nzambi ya zole ya mutantu ina bakana kusambila na kacha mabundu ina betke na ba inzo ya betke na kusambila nzambi ya lulendo beto na kubokila mpe bampeve ya bayina nyonso nkadi mpe ba mutantu mukuyu kufuaka na Kongo beto kubokila batata Emile Byayenda te kuvutuka kuna beto kubokila ba president Masamba Deba ba president Marengwa bayina nyonso bakikadi me ba nsuru ba avuku bayina même si ba badaka na kacha imbi si beto kusaba ki mutantu mukuyu kufuaka beto kubokila bampeve ya ba samuti yakele mambo ya liberation Mose na lera vani kulibere bana Israeli na kati kuna na ngipiti ya vani kubokila banzambi ya Abraham ya vani kubokila banzambi ya Isaac nzambi ya Davidi ya vani kubokila bao ya vani kuzoza bankumbu ya Abraham Davidi Isaac ya vani kubokila bao samudi lulendo yina bani kusalila kachaba bantu ina bani kuzonza ya banaka lulendo ya tata nzambi bayina bani kunwani na Kongo nkadempe mame kufoba usabu tiba bani kunwani na mpemo wa parti ya Kongo ya imekuma mambo ya kimpeve beti na kutubila beni wabambala mingi ke beto mekuma na mpeve beto mekula na kimpeve Kongo na kunwani na mambo ya Kongo fo beto kunwani na yao mpe na kimpeve lenge kunwani na Kongo na kimpeve yake pesa nge ngolo nge kristala ke mpeve kena kuyala nkadia mpe mamutantu mukuyu ke kuiza na kusosa nge na kusimba nge asiki mbia yante kuzunga na mutindu nkosi yante kutala kaka maza na maza donc mambo ya Brexit ya église exit ya kele tibeto me kubasika na mabundu beto kubika ba mipelo ba misioni ba minkengi bakwenda kusambila na nzambi ya bau ina nzambi sasu ya kimuntu ina kutula mpasi manyongo mfwilu na kati ya Kongo bakwenda kusambila nzambi ya bau ina beno bana ya nkwalu lendo mekumanga kukwenda na mabundu na samuti kadampe bakena kuyala kuna bakominyo ina bakena kupesa beno ina na kilumbi ya lumingu babe kupesa nge kominyo nkadia mpemba mutatu mukuyu kena kusubila tete yao ni mutindu ina sile bene kukunwa yao yani kena kukota na kati ya banzutu ya beno yani mekuma mutindu ni yisu ya beno na kutela masiki mpia nzutu mekuma kilo bakominyo oyo bozoko mela na kati ya mangoma na bino sasu azoko subela yangu nani azoko subela likolo yangu pote tango bokozwa kominyo wana bozoko mela makila ya sasu wana nzoto ya sasu bozoko mela et comme parce que ye azali nzambe ya bangomba wana
Parce que bamangoma wana bazali na ba maître mibale, mikonzi mibale, banzambe mibale. Na tongo bazali na nzambe tata, mais nzambe tata azali wana te. Na butu bazali na nzambe sasu, nzambe moto, nzambe PCT. Donc bino mikolo nyo surtout bokineke na église, oh ngai na meli makile Yesu communion wana sasu asubeli déjà na yango. Communion wana ekomi nzoto ya sasu na kati na yo. Communion ezali ba rituel, ezali ba rituel. Oyo kama makambo, oyo komi makambo ya exorcisation. Bato oyo bayebi makambo ya Congo bazoko pesa biso biloko mingi pour la Congo. Donc photo bima, église exit. Faut déclencher église exit. Nanu bomona makambo oyo na le monde te, jamais baloba makambo ya église exit. Biso tozali batalo liboso tozoloba église exit pour la libération ya Congo. To boyi makambo ba église wana. Ba église nyonso bazali na même diapason, na même niveau. Parce que Sassou azo pesa bango bambongo bazo contrôler, bazo lali sabino bapongi, ye azo ko avancer. Soki bolingi libération. Batato bazo lela, ba mama o bazo lela ba éboulement, ba mai ezo leka. Yesu akokita te, boyoka yango malamu. Yesu akokita te. Poisa lisabino. Soki bino moko bo bouger te, bo yoki te. Bo obéir na makambo oyo te. Ekozala kaka pasi na pasi. Sasu akokufa, akotikela bino mwana na ye akozala kuna 50 ans lisusu akokufa, akotikela pe mwana na ye pasi na pasi. Soki bolingi libération ekozala na ba niveau nyonso. Boko boya kosalela dictature, boko boya kosalela nzambe ya dictature. Nzambe ya dictature ezali na bas églises nyonso tu oyo ezali le ngomba ya nzambe na Congo. Nzambe tata, nkwa mikangu, nkwa lulendo azali kuna te. Bozo ko sambela nzambe sasu. Ba communion oyo bozo mela. Sasu azoko subele yango. Bozo ko mela sasu na kati na bas églises nyonso. Voilà pourquoi tozo benga église exit. Akotanga la bino moi message moko wuti pa ya mosika. Oyo komi makambo au niveau mosusu. En matière de spiritualité, il n'y a pas de centre. Ah, ça c'est un message fort qui vient des réseaux. En matière de spiritualité, il n'y a pas de centre. On est avec Dieu ou contre Dieu. La troisième voie n'existe pas. Ou on est avec Dieu ou on est avec le diable. Il n'y a pas une troisième voie. Là, je lis comme reçu. Bon, je ne vais pas lire les chansons. À chaque Congolais de faire son libre choix. Mais chacun doit savoir que le règne qui a commencé à partir de l'Église catholique par l'assassinat du cardinal Émile Biayenda se terminera en partant de cette Église. Le diable n'a pas d'ethnie ni de nationalité. Le sait pertinemment. D'où l'agitation actuelle, même au niveau de l'ONU, autour du Congo. Le Mali tente absolument de sauver son sauveur, mais en vain. Si l'Église de Dieu se lève et réalise l'Église exit, prie chez lui en évoquant tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ont été des victimes du diable et
la gloire de Dieu sera là. Du Congo-Brazzaville, ancienne capitale de la France libre, capitale choisie à cause de sa force spirituelle, dont la porte est gardée jusqu'à ce jour, hein, dont la porte est gardée jusqu'à ce jour par le poule, partira la libération de l'Afrique tout entière. Souvenez-vous, baina kena kuzaba mambo yai ya kena dibundu ke ya kudiama na Congo. Baina kena bafungula ya église ya dibundu ina bakeleve mingi peme kufuaka deja. Nkadempe mamutatu mukulu ke kusosaka fungula ina. Yani ke ni faso ina yani kena kusalaba yani kufuta ba bantu ba mbongo na kacha ba buala nyoso samutiane kubaka bafungula ina. Tango mosi betu kulomba na batate betu baina kena mayele ya Congo ina betu tubaka tibeno kufungula mwelo ya dibundu ina kudiamaka muntu ni muntu yina ke sosa kupesa fungula yina na mutantu mukuyu ke kukumaka dibaba meso ke kufuaka yandi mfululu ke kuizela kayani yina ke sosa kufungula yao na kupesa yao na mutantu mukuyu yange kulenda ve yakeni bampeve ya Congo pantu fieti kina fungula yina patata mingi ya Congo bazaba mambo yai weno fungula mwelo wena kubasa bampeve beto zaba kele bampeve ina ke kubasikaka mfululu ke kotaka mingi me yakena bidimbu tatanzambi ke kutula na bamwelo ya beno na kuproteze babana ya Congo ina kele na kati ya diambu ya kulibere bwala mkindu Mose ina nzantu baka na yani kusala bidimbu ya menga na bamwelo ya bana Israeli lemu pepe ya nzambi kulutaka tangu ina Faraon vanaka ko na ntima ya ngolo kuzola ga kubika bana ya ngipiti kubasika bana Israeli kubasika na kati ya ngipiti ntima ya vani kuma ngolo nzambi tubaka na Mose ke sala bidimbu muke luta na mpeve ya munu muke kufua babana nyonso ya ntete ya kati ya makanda nyonso ya bana ya ngipiti ina ya meya bana ya Israeli ve ina nyonso ketula kidimbu ntangu ina mbazi ya rufwa ya tatanzami ke kuluta na katula mwelo ya bankadya mpema mutatu mkuyu singe tulaka kidimbu fululu ke kota na kati ya dikanda ya ngeve ni kuna mukuna kutuba na batata nyonso Église excite que le dit singe me kundima na kubasika na kati ya mabundu ina ngeme kuvanda kaka na inzo ya nge kusambela nzambi ya nge na makedika na kati ya inzo ya nge ina neki dimbu nzambi lulendo mekuza kutula samuti yani mizawa kingeme kubasika na kati ya dikanda na kati ya dibundu ya nkwa ya nkadya mpemba esiba mwelo ya dibundu ina kudiamaka na kongome kufunguka leba mbazi ya tatanzambi ina ke luta na kukatula baina nyonso tu mekusala imbi na kongome kufa babantu ni kuna beno nyonso ke vanda ya kuproteger filulu na mpasi ke kota na makanda ya leve ben kuwa ya mbote ya façon mukena kutubila ya enfin entrez par la porte étroite car large est la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a encore beaucoup qui entrent par là. Yaike mambo ya kaka mwana suskutanga beno. Mambo ya kaka wametuba. Mon grand, je pense que les chrétiens du Congo-Brazzaville et peut-être ceux du monde entier n'ont jamais entendu parler d'une grève spirituelle depuis leur premier baptême jusqu'à ce jour. Qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques ou adventistes,
Mormons. Lèvons-nous, chers compatriotes, pour libérer le Congo. La grève spirituelle, c'est un message qui vient du Créateur. On vous le dit de le faire pour libérer le Congo. Exercice doit être l'engagement de tous les Congolais dans le contexte de la libération du Congo. Une fois que vous allez le faire, la grandeur du Tout-Puissant va se réaliser. Dieu ne sera pas contre la grève spirituelle. Dieu ne sera pas contre Dieu ne sera pas contre l'exercice. Au contraire, il est pour ça parce qu'il sait que le peuple de Dieu va se libérer. Nul, on dit, nul besoin de demander l'aval de Dieu tout-puissant, Mfumutata Nzambi, Nzambi Yampungu, pour se révolter pacifiquement contre l'Église afin de faire tomber le pouvoir politique qui contrôle les finances et manipule l'Église. Dieu sait que ses enfants grévistes sont dans leurs droits et ils ont tout à fait raison de faire une grève spirituelle et générale en désertant les églises corrompues qui sont à la solde du pouvoir. Il y a une certaine confiance et un pacte diabolique évident entre l'église de Congo-Brazzaville et la dictature de Sassou Nguesso dans le silence coupable et assourdissant. L'église du Congo-Brazzaville n'est plus que l'église de Sassou et des siens. Il faut donc en sortir et à titre et à juste titre, puisque qu'elle est devenue diabolique et emmène 4 millions de Congolais dans une voie sans issue, sinon la mort assurée. Vous avez vu, hein, l'église du Congo vous dit qu'ils sont pour le dialogue. Voilà l'église du Congo et pour le dialogue de Sassou pour l'accompagner. Réveillez-vous, peuple congolais, peuple de Dieu. Église excite, certainement c'est l'un des moyens pour sortir le Congo de cette souffrance, de cette difficulté. Que le Créateur nous garde, que le Dieu le Tout-Puissant nous emmène, que tous ceux qui ont quitté le Congo, le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Komo, le président Marengwari, le président Massamba Deba, qui Kadidi, qui Kadidi Kinganga Kibwalankaya, Bruno Osebi, Pierre Onga, Augustin Kalakala, Chakona, les disparus de Chakona, le massacre du beach, ceux qui ont été massacrés au beach de Brazzaville, ceux du génocide dans le pôle, ceux du 4 mars 2012, tous ceux qui ont été des victimes de Sassou Nguesso viennent nous aider, continuer à intercéder auprès du Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Yahvé Nkwami Kango, pour libérer le Congo. Que ceux qui détiennent les clés de l'église engloutie, du temple englouti, libérez les pouvoirs pour cerner le diable. Car le serpent à 10 têtes est en train de naître au Congo. Si nous restons là assis, ça serait l'hécatombe de ce pays. Parce que quand le serpent à 10 têtes va germer, ça serait difficile de l'éradiquer de là. À bon entendeur, salut. Merci.